করবুগ एसटी बॉयज हॉस्टेल स्नामुंगनि सामुंग चेराई रग्न सामुंग तांग्रि वहनै कक सेल जामुं गोमती हांकुर करबुक बुखास्ते करबुक ब्लकनि बैरागि दोगान आमचायो तंगमा प्ररात सरदार एचएस रोंनगनि बागै एसटी बॉयज हॉस्टेल स्नामजागै तंगमानि याबा एसटी बॉयज हॉस्टेल स्नामुंगनि सामुंग चेराई रग्न सामुंग खायरि जागौ हनै कक सेल जामुं कासे फाइका सावैमानका आसामनि सिमि फाइनै सामुंग तांनै रगबाय बाक्सा छिब्रै ओमनि स्लाइ कम चेराई रग्न सामुंग खायरि जागौ कक जामुं रोखसाबै लायथानाय केसेसक साल सकांग कक थुमनि बिसिंतै सामुंनि साइड तंनाय सामुं तांनाय खरक बा उमर सग्या रकनि बिसिंग खरक बुरैन नरै खिबिजाखा मिस्ट्रि खरकसा साइ खेना रोखा उमर सग्या चेराय सामुं तांग्रि तंलायमानि बरगन नग किफलि रहर जाखा हनै फियाबा लुकरकनि ककसिल जामुं ताबुक बैरागि दोगान आमचाय खरक नै तै आसामनि फाइनाय खरकसा खबै जतबै खरक थाम उमर सग्या चेराय रगन ताबुक ब सामुं ख्लायरि जागु हनै अकक्तमा मानखेन सय कक्तमा थुमना थांका कक्तमा थुमनाय रक कक्तमा थुमनाय रक थांकेन आरो सामुं ख्लाय तंनाय खरकनि चेराय रकन नगैखा आ चेराय रकब कक्तमा थुमनाय रकन नगै आरोनि खारि थांमानि कक्तमा लोकरकनि ककसिल जामुं अपाटिमं रोखसाबै मिस्ट्रि तै साइट मैनेजर यापरि रमना तंमानि तै ककसिल जामुं कासाका ठिकादार बापन देबनाथ ब रां किसा मिसानि बागै चेराय रकन सामुं ख्लायरि तंगो हनै জানে আমি উদ্বোধন লয়ে ব্যস্ত ঠিক আছে ভাই আমি এনে আসলাম নি আমি অক্ষণ আইছি আমি নিষেধ করে গেছি তারপর তারা কাছে কাজ করে না দিলেছি এটা মিস্ত্রি ব্যাপার এটা মিস্ত্রি ব্যাপার এটা আমরা ব্যাপার না তাও তো আমরা নিষেধ করে দিয়েছি অবশ্যই নিষেধ করে হয়েছে না কাজ তো আপনার আন্ডারে না কতবার মানা করতে আমরা শুধু মাল মেটেরিয়াল দেওয়ার দায়িত্বে আমি আছি শুধু আজকে আইছি 4-5 দিন পরে তুমিও জানো তোমরা আমি উদ্বোধন লয়ে ব্যস্ত ওইখানে না ওই দিন বাচ্চা তারারে কাজ করতে আমি মানা করি আমি নিজেও মানা করেছি আমি তো নাই তুমিও জানো আমি উদ্বোধন লয়ে ব্যস্ত আমি কাজ করাই না পয়সা নিতে কইতেছে না তারা পয়সা লইলে আবার কাজ করছে কি লাগিয়া কেউ তার লোক হচ্ছে আমি তো এনে গেছি আধার কার্ড জমা দিয়েছেন সবাই আধার কার্ড জমা আধার কার্ড তো ভাইয়ের কাছে সবাই আধার কার্ড জমা দেয় সব থানা জমা দেবে তো পড়াশোনা করে নাকি তার তো বয়স অলরেডি মানে হয়ে গেছে আর কি মানে তার আধার কার্ডটা একটু বেশ ভেজাল আছে তার আধার কার্ডটা যে আছে তার একটা ভেজাল আছে আপনার আপনার বাকি কাগজে ঠিক আছে আর কি তবুও এটা আমি রাখিয়া দিছি আর কি কড়ো করিয়া কাজ লোকালটা করছে না কাজ লোকালটা এমনি আসে এখানে বেড়াইতে এটা লোকালটা কাজ রেকর্ড আছে কাজ করতেছে যে লেবার সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না লেবার সম্বন্ধে পড়া বলতে তো পড়ে না সব দায়িত্ব নেই হ্যাঁ এটা কাটো এখন ভিডিওটা এখন তো বললাম তার তো অলরেডি বয়স হয়ে গেছে এখন তো যদি আধা ঘন্টা কম মনে হয় কম আছে আর কি বয়স তারা এখন তারা আমি এখন তার ডিসিশন করিয়া বাড়ি পাঠা লাগে না বিয়ে করা লাগে করবো আর কি বাড়িতে কাজ করা নিজের ভাইয়া আছে আর কি আলম দুপুরে আশা 20-22 দিন হয় আর কি আগে তো দুজন ফেরত পাঠাইয়া দিছে আর কি আর একজনে আছে এটা পাঠাইমো আর কি আজকে তো কালকে পাঠাইমো আর কি ক্ষতিপূরণ নর্মাল মানুষের তো সাইডে কোনো একটা বেমারটা তো ক্ষতিপূরণ অলরেডি পাওয়া থাকে আর কি
এত ক্ষতিপূরণ থাকবে অটোমেটিক বয়স হওয়া মূল্য সাইডে একটা যে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় এটা ক্ষতিপূরণ অলরেডি পেয়ে থাকে আর কি সরকারে হোক যে হোক দেয় জানি এটা এ তো থাকে না অলরেডি বাড়িতে ভাগিয়ে আসে আর কি তা বলবো আমার এখানে না করলে কাজ তো করে তো তারা इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।